شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا في الدنيا والآخرة. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. وبعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون. وقفنا في اللقاء السابق عند قوله تعالى: بلى إن ربه كان به بصيرا. درس تملي أنك ما جراني آيان تفسير دكا alako mami bana alara ki kodo alara kaba kono de katina sigi alama dondo alako bala ko hakilna mimbe akono ko ti sababayre inna rabbahu kana bihi basira ki kado atigi nyebara adama de me fɛn fɛn kɛ ala ɲɛ b'ara. O kɔfɛ kuma bɛna daminɛ min bi darsura o de fala uqsimu bishafaq. La uqsim bimana uqsim, ala y'i kali. Ni aya in kɔnɔ a y'i kali jɔnw ye. A ko adamadenw n bɛ n kali aw ye bishafaq. ala y'i kali shafakura. Shafaku ye mun ye? Ni tile binna i bɛ bilenman min ye sanfɛ tile bin fɛ o de ye shafaku ye. Ni tile binna tile bɛ tunu nka n'i ye tile bin lajɛ i b'a yɔrɔ bilenlen. I b'o bilen min ye dɛ o de tɔgɔ ye ko shafak. Tile ben kɔ bilen min bɛ kɛ tile bin fɛ n'aw yɛrɛ b'o ye don o don tile binnen kɔfɛ ala y'i kali o de la ni aya kɔnɔ ko n bɛ n kali aw ye shafakura. Nin kalilen in a bɛ adamaden bila i bɛ ɲininkali dɔ kɛ: munna ala y'i kali o fana na? Tile binna bilen min bɛ sanfɛ tile binna n'anw ɲɛ b'ora tile binni kɔfɛ munna ala y'i kali o la? O bɛ taamasiyɛn dɔ de yira anw na. A bɛ komi ala bɛ fɛ k'a fɔ an ye de
kaw nyebe blemina klebina klebini kofe ko bolen do dunia bande fe klebin korode saya klebora kabi sogoma kile manfari sumayani be kana kile faria ka kalaya kana kile suma o kile bin tofle o kile bin o be komi sayade o kuma o lahalaya be dunia bande ko fo kile kelen bana ni fana be dunia bande ko fo ni tamashembo de ira auna e kile bina ja dunia rebe bindondo aya hakli tonna de ni be ke dongo do o yi walada do de kayira adama de ko men kali shafakura alay kalimu fanana wallayli alay kali shura wama ani femi wasaq shu e femi dalaje alay kalora wasaq korode ka faranjonka shu be fen chama faranjonka de ni shukura fem bede beta ashirora fem no bora ka cheri dugu jelen ni shukura bede be segi kana ikeyorora shuba be faranjonka beba kaso kono buka nyaga kono dabo be were kono adamadum buka so kono fem bede nana ka faranjonka akeyorora ode wasak shube fem bedalaje alay kalu fanana wal qamar alay kali kalu fanana idha mami ittasaq kalu faranjonka adafara anoro dafara alay kalu fanana kramo ko beke kalo kile tan nani shude a yelembe norobe dafa o doni ni kalo jora dongodo doni me fara kalo yelenka dongodo doni me fara nga nasira kile tan nani do nasiroma kile tan nani shu o yelen o kalo yelen dafale kile tan duru do be boara kalo be nagasi damine kile tan duru shu do be boara ko ya tan duru shu o yele mandi ka tan nani bo tan saba o yele fana mandi ka tan nani shu kile tan nani shu o de kalo noro dafara tew o de tasaq alay kal kalora mami kalo noro fararanyo kan ka dafa abe fo de mal badr badru ya dafara sisa ni fin sabaye alay kali femuna blemi me klebina klebinen kofe ani shu ani kalo ni fin sawa kelengelen be abe yelema kabol la halaya do dira kata la halaya do ni fin sawa be yi fin yelema tawi o korode yelema min be ni fin nuna ni awere nyebora dongo don abu yelema mi o fana de bayira awra kaw kala halaya to tabolo kelenka aw kala halaya fana be yelema de inafo aw nyebe ni fennu yelema to ranyam abode ira awna ni klebin blemi be klebina klebini ko fe ni o laje o la halaya ani klefera la halaya tekele Allah halaya fana ni shufera la halaya fana tekele ka kon shafaku nye klebe la halaya mina oni shafaku la halaya tekele shafaku ko fe shube ko
adamadenw bɛ kɛ lahalaya min na dibi bɛ don u ni safaku fana lahalaya tɛ kelen yɛlɛma donna taabolo la n'i ye su fana lajɛ su nana n'a ka dibi ye nka a fɔna fɛn dɔ de kɔ dɛ a fɔna tile kɔ tile n'a ka yeelen a n'a ka nɔrɔ su fɔna o kɔ o kalo fana bɛ ten kalo tun ye fitini maaw yɛrɛ b'a yira ɲɔgɔn na ka sɛgɛ a filɛ nin ye ne ɲɛ taara o kalo in de nana dafa fo ka nɔrɔ kɛ ka yɔrɔ bɛɛ minɛ o yɛlɛma min bɛ yen o bɛ ko dɔ de yira o ala y'i kali ni fɛn ba sabara kali jaabi ye mun ye latarkabunna tabaqan an tabaq o de kali jaabi ko wallahi latarkabunna aw bɛna yɛlɛ tabaqan an tabaq o kɔrɔ aw bɛ yɛlɛ bili dɔ kan bili dɔ kɔfɛ tabaq ye fɛn bɛ datugu fɛn dara o de tabaq ye komi ni nana ni minɛn ye datugula min bɛ biri a kun dara i b'o curon a dara fɛn dɔ bɛ da fɛn dɔ dara ka datugu o de tabaq ye ala ko aw bɛna yɛlɛ lahalaya dɔ kan lahalaya dɔ kɔfɛ ko wallahi aw bɛ yɛlɛ i komi escalier bɛ cogo min aw bɛ bɔ dɔ la a bɛ taa dɔ la a bɛ bɔ dɔ la a bɛ taa dɔ la ko wallahi k'o bɛ kɛ siga foyi t'a la karamɔgɔw ko a tabaqul awwal al maut ko tabaqu fɔlɔ k'o ye saya de o b'anw bɛɛ ɲɛ maa si tɛ se ka taa k'o dan k'a fɔ i b'ale bila kɛrɛfɛ ayi o tɛ yen a b'anw bɛɛ de ɲɛ a tɛ pan maa si kunna fo n'i ka don de ma se o tabaqu in b'an bɛɛ ɲɛ an bɛɛ b'o nɛnɛ tabaqu filanan ye jumɛn ye o de ye al-ba'th bɛɛ bɛ kunu o kununi fana bɛ bɛɛ ɲɛ o tɛ fɔ maa si kɔ a dɔw tun tɛ yen ayi bɛɛ bɛ kunu tabaqu sabanan ye jumɛn ye al-hisab o ye jatebɔ ye o bɛ bɛɛ ɲɛ tabaqu naaninan o de ye al-masir i bɛ taa laban yɔrɔ min i ma originɛ walima ala k'an ta kɛ hɛrɛ ye a ko nin bɛ aw ɲɛ kelen kelen maa si tɛ pan nin dɔ kunna latarkabunna tabaqan an tabaq aw bɛna na yɛlɛ lahalaya dɔ kan lahalaya dɔ kɔfɛ saya b'aw ɲɛ sakakunu b'aw ɲɛ jatebɔ b'aw ɲɛ wasara b'aw ɲɛ wallahi min kali ni fɛn ninnu a tɛ to ta dɛ latarkabunna tabaqan an tabaq kalancogo wɛrɛ bɛ nin aya in na o ye jumɛn ye latarkabanna tabaqan an tabaq bil fathil ba n'i y'a kɛ ba ye o ye maa kelen de ko ye n'i y'a kɛ bu ye o ye jama ye latarkabunna o ye jama ye latarkabanna o ye maa kelen wallahi e bɛna bɔ lahalaya dɔ la ka taa lahalaya dɔ la n'i y'a kɛ latarkabanna o dun maa kelen ye jɔn ye tafsir karamɔgɔw ko n'i y'a kɛ latarkabanna tabaqan an tabaq i bɛna bɔ lahalaya dɔ la ka taa lahalaya dɔ la ko a tafsir bɛ se ka kɛ rasuli sallallahu alaihi wa sallam muhammad i bɛna bɔ lahalaya dɔ la ka taa lahalaya dɔ la i bɛ bɔ lahalaya dɔ la ka taa lahalaya dɔ la f'i ka ko bɛ taa dafa don dɔ maa mun b'i kɛlɛ o bɛ dɛsɛ i nana ni fɛn min ye a bɛ sebaya sɔrɔ a bɛ sankɔrɔta sɔrɔ o bɛ kɛ don dɔ latarkabanna tabaqan an tabaq wa fihi bishara linnabiyi sallallahu alaihi wa sallam nin ye nisɔndiya de ye rasuli ye k'a fɔ ko tɛ to ta o nin bɛ ban don dɔ o yɛlɛma bɛ don ko la yɛlɛma bɛ don ko la e ka ko bɛ ɲa ka taa fɛ de sa i bɛ bɔ lahalaya dɔ la ka taa lahalaya dɔ la i bɛ bɔ lahalaya dɔ la ka taa lahalaya dɔ la f'i ka ko bɛna dafa o kuma jugu bɛ ka min ɲɛsin ma i kana nimisa a kan'i tɔɔrɔ
n'i bila cikan min na tɛmɛ i ka cikan in fɛ ko bɛ laban tiɲɛ de ta ma latarkabanna ya Muhammad. N'i y'a kɛ ba ye a kɔrɔ filanan ye jumɛn latarkabanna khitab lil insan e min tulo bɛ nin kuma in na Ala ka min ma o kɔrɔ ye maa o maa ni e tulo bɛ nin kuma in na latarkabanna Ala ko i bɛna bɔ tɔbakan lahalaya dɔ ra an tɔbak e ka ɲɛnamaya bɛ kɛ yɛlɛma de sa f'i bɛ t'i yɛrɛ ye Ala bolo don dɔ. Karamɔgɔw ko adamaden bɛ daminɛ cogo min nutfa a jiraman don o ye tabaku dɔ ye a bɛ bɔ o ra ka kɛ alaka ka kɛ jolikuru ye a bɛ bɔ o ra ka kɛ mudga ka kɛ sogokuru ye a bɛ bɔ o ra ka kɛ hayyan a bɛ kɛ adamaden ɲɛnama dafalen don dɔ fakir fantan don don dɔ gani don dɔ ɲɛma don don dɔ kɔma don don dɔ kadi don dɔ mandi e bɛ to ni bɔka bin de la sa fo ka t'i yɛrɛ Ala bolo don dɔ ye maa ba ye bɛɛ bɛ wuli ka jɔ maaw bɛ tɛgɛrɛ fɔ i ye don dɔ i bɛ kɛ kasoladen ye i m'a ye adamaden bɛ ten de i tɛ to lahalaya kelen na yɛlɛma de ye adamaden ka ko ye i bɛ yɛlɛma de don o don e bɛ bɔ dɔ de la i bɛ taa dɔ ra i bɛ bɔ dɔ ra i bɛ taa dɔ ra i tun ye denmisɛn ye i nana kɛ maakɔrɔba ye i tun ye sifin ye i nana kɛ sijɛ ye i tun bɛ girin ka jɔ sisan i dɛsɛra hali dumuni ma nɔgɔ i ma i m'a ye latarkabanna tɔbakan an tɔbak n'i y'o dɔn fama lahum la yu'minun munna tɛ limaniya de aw yɛrɛ ɲɛ bɛ kow la i tun bɛ se ka min kɛ kunu i tɛ se k'o kɛ bi i yɛrɛ dɛsɛra i tɛ jɔn Ala fɔ ka segin Ala ma fama lahum la yu'minun munna o tɛ limaniya de e yɛrɛ kɛ i yɛrɛ lajɛ i kunuma ni bima ye kelen ye wa kelen tɛ hali Ala sɔsɔ min n'i b'a kɛ a se t'i ye bi a fanga tira a foyi tira i tɛ segin Ala ma sa fama lahum la yu'minun mun de b'a to tɛ limaniya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuranna nana ni min ye mun n'o tɛ sɔn a ma k'a sɔrɔ daliluw bɛɛ de bɛ yen min b'a sabati k'a fɔ u kan ka kɛ limaniya jɔn ye u kan ka kɛ silamɛ ye fama lahum la yu'minun wa iza quri'a alayhimul qur'an ni al-Qur'an bɛ kalan u kan la yasjudun k'u tɛ sujudu bi n'u ye al-Qur'an kalan kan mɛn u tɛ sɔn al-Qur'an ye sujudu in kɔrɔ dɔrɔn tɛ k'i ten turu dugu ma n'al-Qur'an bɛ kalan u tɛ sɔn al-Qur'an ye u tɛ sɔn al-Qur'an ye ni kɔni aw bɛ nin fɔ dɔrɔn n tɛ se ka labaara anw fɛ yan an bɛ don min na n tɛ se ka labaara n tɛ se o a ka gɛlɛn nin bɛ labaara cogo jumɛn na n'al-Qur'an bɛ kalan la yasjudun u tɛ sɔn al-Qur'an ye u tɛ sɔn u kɔni b'a lamɛn tiɲɛ kɔni Amuru aw kɔni bɛ nin min fɔ nka nin lawaleyali ka gɛlɛn dɛ n tɛ se ka kɛ anw fɛ yan tiɲɛ don anw yɛrɛ sɔnna Ala kumakan ninnu nka n tɛ se ka ɲɛ anw fɛ yan dɛ aw yɛrɛ ɲɛ bɛ kow la n'i ko i bɛ nin kɛ a tɛ ɲɛ n tɛ ɲɛ anw fɛ yan la yasjudun tɛ sɔn al-Qur'an ye nin bɛ bɔ maaw de da maa min dalen tɛ al-Qur'an na dalen tɛ al-Qur'an na u sɔnlen tɛ Ala ye u sɔnlen tɛ al-Qur'an ye Ala ko ni Qur'an bɛ kalan la yasjudun u tɛ sujudu bi al-Qur'an ye u tɛ sɔn al-Qur'an ye u bɛ Qur'an nkalontigiya u b'a sariyaw nkalontigiya u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ de kɛ k'al-Qur'an kɛlɛ ni kuma in tɛ kafiriw dɔrɔn ko ye dɛ maa o maa ne de b'i jɔ al-Qur'an ɲɛ k'i b'a kɛlɛ k'i bɛ dankara a la k'i bɛ fɛɛrɛ kɛ Qur'an in kana kɛ maaw taabolo ye e bɛ don ni aya kɔnɔ i bɛ don ni aya kɔnɔ hali n'i bɛ seli hali n'i bɛ sun kana al-Qur'an kɛlɛ dɛ n'i ye al-Qur'an sariyaw kɛlɛ i bɛ don nin kɔnɔ n'i ye dankari al-Qur'an sariyaw la i bɛ don nin kɔnɔ Ala ko ni Qur'an bɛ kalan u tɛ sujudu bi o kɔrɔ u t'u kolo al-Qur'an ye o man kan aw kan ka sɔn al-Qur'an ye munna masa min y'aw dan o kumakan don bali o tɛ dɛ u tɛ sɔn al-Qur'an ye u bɛ mun de kɛ allazina kafaru maa mun kafiriyara yukazibun olu kɔni ta ye nkalontigiya de ye don o don
Yukazibun dongo do be kuma de fo mi mal Qur'an galontigiya. Yukazibun dongo do be kuma de fo mi me islamay galontigiya. Yukazibun dongo do be kuma de fo mi me Rasul sallallahu alaihi wasallam galontigiya. Yukazibun o koroyedi ulu be lahalaya dera lahalaya mi usonente islamay usonente alay ulu be galontigiya dera wati be ube ka ala galontigiya ube ka cien galontigiya ka cien don ka klaka bang muno boke karamo ko damanama de bu blara afola e mu we hasidiya hasadu rasul sallallahu alaihi wasallam we ala kira hasidiya ala e nema min ke rasul sallallahu alaihi wasallam ka bunya ka ke chide o hasidiya umne o ko so maso ngatuwa ko maso ala e bunya min kai o bunya o ya hasidiya maso ngatuwa ko akundo e jumai jorom bu bulu dunya kono usrana no lukera slama e o joro e me klaura ni o bankundo e matseka ala ko ke kitoni posina le ni faratira dro bi lika boy ebe joro de makara ki ka dina fli ko fe ni ki weni ka chugo do titoy de nasaro titoy ni ala ko day ni ka chugo do ra oti o kuma joro mimbu bolo o joro e makara ko son yukazibu be ala ka dina galontigiya kada kan ala e be nyemaya minna be joro minna o joro e o makara o de kabu bolo kateme ala ko ka o de ko so be jatemne ke be ma chamai na blara joro dora e be soro kale ka dina kele don wati mona dina kele imbe abdama kamadeo ni dina kele kafru ba do ja nere no lu dabe flekelena kafru na do ja karsafana aya jen yoro fi islama kele lira no kerebe joro na ina to joro walma faranga na ki ka joro ra ni bede batube dina kele ado juma fana ko on willa ka tabolo mun soro on fay ani we fo nyongon ko on nana ni hakilna mi qur'ana nana ni hakilna mi ni na nga tabolo we fo nyongon ko ni na nga ladaw we fo nyongon ko ni na nga sharia we fo nyongon ko o de ko so ba galontiya kadani bedeka nga alay mu fo wallahu ala a'lam ako ala de ba don ka teme beka a'lam te ala ba don ide ala ba don ka teme beka ala be mundo bima yu'un u be femi mara u duskuna ala de be ni don ka teme beka ala bu doni be yu'un koroye u be femi mara u duskuna o de yu'un u be femi me de mara u duskuna kafriyam bu duskuna ala be ni kalama ka teme beka hasidiyam bu duskuna ala be ni kalama ka teme beka bingani mi mu duskuna islamaya koniyam bu duskuna ala be ni kalama ka teme beka wala bu sarafama ala bu sara uni mi ka kan ala bu duma dunya kono ani alkem yu'un korode ka fem mara ma'khuz min alwi'a wi'a wi fem ke minemi kono aw a shay ka fem bla minen kono yu'un o be femi mara ko disira ala be ni bekala ko fala ko fabashiruhum akula nusonja bi azabin ni jangatay alim jangatam be madimi nga nusonja layini muye o kibaria mate nusonja ni jangatay nga o be kibaria bashiruhum o kibaria o kunafoni arab kan na chogora bishara abe fon nusonja ma be fon nusongoya kadaka ni kelma ma'khuza min al bashara ya adama de farkolo de ni kibare ya duma me farkolo be yelema ire ba don
karisa ye fɛn mɛn min ka di i yɛrɛ b'a dɔn n'i bɛ kɔrɔsili kɛ i b'a dɔn a ɲɛ na n'a ye kibaruya jugu fana mɛn a farikolo bɛ yɛlɛma o kibaruya o kibaruya n'a dara adamaden tulo kan a bɛ yɛlɛma don a ɲɛ na a n'a lahalayara a bɛ f'o ma bishara bashiruhum minal bashar ɲɔgɔnya kɛ o farikolo la ni kibaruya ye o kibaruya ye jumɛn ye azabin alim jangata de bɛ da o kan min bɛ maa dimi nka arabukan fɔ cogo la bishara ka teli k'a fɔ nisɔndiya de la n'i bɛ nin yɛlɛma sisan fa bashiruhum u kibaruya u kunnafoni bi azabin ni jangata ye alim min bɛ maa dimi o de b'u ɲɛsini dɛ fo n'u tubira kɔfɛ ala ko illa allazina amanu fo ni maa mun limaniyana dɛ ni maa mun kɛra silamɛ ye ka da ala la ka da rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka sɔn alikuranɛ ye wa amilu salihat ka baara ɲumanw kɛ ka diinɛkɛla in dabila ka silamɛya kɛlɛ in dabila ni maa mun kɛra silamɛ ɲuman ye falahum ajrun a ko sara b'u ye alikiyama don o tigi yɔrɔ ghayru mamnun sara min tɛ kɔtigɛ ghayru mamnun sara min a dumilen don kuda ye ghayru mamnun sara min kunnadali t'a nɔfɛ kunnadali t'a nɔfɛ o kuma ni kuma in bɛ anw su ka kɛ ala bato kan a bɛ anw masiran ka bɔ mun ma ka bɔ ala sɔsɔ ma bismillahi rahmani rahim suratul mutaffifin waylul lil mutaffifin alladhina idha iktalu ala an-nasi yastawfun wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yazunnu ulaika annahum mab'uthun liyawmin 'azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil 'alamin suratul mutaffifin ni mutaffifuna ko fɔ sura ye mutaffifuna ye maa sugu jumɛn ye olu ye maaw de ye maa mun u ka sumali fɛn tɛ dafa n'u bɛ feere kɛ u bɛ fɛn min suma ka k'i kun a tɛ dafa n'u bɛ feere kɛ u bɛ fɛn min peser a kilo tɛ se a bɛ fɔ o de ma mutaffifun o ye kojugu ye dɛ tatfifu de ye ka fɛn fɔri tɔffa ka fɛn dɔ fɔri maa min bɛ sumali kɛ a b'a fɔri de o garamu 1 garamu 5 n'a ye caman tigɛ a bɛ dɔn a yɛrɛ b'a dabɔ a kama ka dɔɔni fɔri ka bɔ maa bɛɛ niyɔrɔ la n'o farala ɲɔgɔn kan wula fɛ o bɛ kɛ camanba y'ale bolo o de ye mutaffifuna ye sura in a bɛ fɔ a ma suratul mutaffifin a tɔgɔ dɔ fana ye suratu tatfif tatfifu fana ye fɔrili de ka fɛn fɔri walima ka dɔɔni bɔ kilo la walima n'i y'a suma minɛn tɛ fa wali ka sumali minɛn yɛrɛ labɛn a kama ka sumali kɛ n'a ye k'a sɔrɔ minɛn in a dilanlen tɛ ka ɲɛ a bɛ fɔ o de ma mutaffifin nka n'i ye nin kuma in mɛn a bɛ kɛ maa caman ɲɛnɛ ko nin aya in kan bɛ kilo bɛ mun bolo ani sumali minɛn bɛ mun bolo k'olu dɔrɔn de ko don fɛn o fɛn hali poids de baara min lakodɔnlen don sariya kɔnɔ e t'o poids labato e bɛ don a kɔnɔ dɛ a fɔra a kan ka dilan ka bɛn ni gramme hakɛ de ma e b'a dilan k'a dabɔ a kama ka dɔ bɔ a la ka d'a kan n'i y'a bonya kɛ o ye i tɛ fɛn sɔrɔ e b'a kɔnɔ dɛ ni nin fɔra dɔrɔn maaw hakili bɛ taa kilo bɛ mun bolo butiginiw kɔnɔ walima magasin daw la hali n'i bɛ dumuni fɛn de dilan i bɛ min fɛn de dilan e b'a labɛn a fɔra a hakɛ ye nin de sariya kɔnɔ a bɛ feere nin de la
benkera o de kan nge be dondon de fori ara ka labɛn ka dilan ka di maaw ma e be don a kɔnɔ o bɛɛ de be don ni aya ni suran kɔnɔ ni suran in tafsir karamɔgɔ dɔ y'a yira ko ni suran in mankanka de mankanka dɔ kɔrɔ ye di ko suran in jigira rasul kan sallallahu alaihi wasallam ka kɔ a ka hijira kɛ ka taa Madina dɔw fana y'a yira ko ni suran in madinɛka de madinɛka dɔw kɔrɔ ye di ko suran in jigira rasul kan sallallahu alaihi wasallam a ka hijira kɔfɛ ka na Madina nka Ibn Abbas ka kuma dɔ bɛ yen n'i y'o kuma lajɛ i b'a fɔ ko ni suran ye madinɛka ye Ibn Abbas ko rasul sallallahu alaihi wasallam a bɛ na Madina don min ko y'a sɔrɔ madinɛkaw ɲɔgɔn feere jugu kɛra tɛ yen u ka sumalifɛn tɛ dafa u ka peseli tɛ dafa u ka poids tɛ dafa nka k'Ala kɛlen ka ni suran in jigi n'u ye ni suran in mɛn k'u tuubira ka segin kɔ u ka sumalifɛnw ɲa ko bi ko ɲɔgɔn sumalifɛn dafala tɛ yen munna o ye baara kɛ ni kuranna in ye bɛɛ y'i ka sumali kɛ k'a dafa bɛɛ y'i ka peseliw kɛ k'o dafa fu yɛrɛ ye bɛɛ dan o taamasiyɛn in na sa madinɛkaw dɔra n'o feere ɲuman kɛ yan fo bi n'i ye Ibn Abbas ka o kuma in lajɛ i b'a faamuya o kɔnɔ ko ni suran ye madinɛka ye nka kumaw fɔn ɲɔgɔn kɔ cogo o cogo ni suran in mankankaya n'a a madinɛkaya la suran in nana ni hakilina baba mun ye o ni mankan suranw bɛɛ taabolo ye kelen a bɛ taabolo ye kelen o ye jumɛn ye ka Ala kelenbanciya sabati maaw dusukun na ka kuma maaw fɛ min b'a to o bɛ kɛ Ala jɔn ɲuman ye ka maaw wele ka taa Ala kelenbanciya ma u k'a dɔn k'Ala ye kelen ye Ala ye se masa ye u ka da alikiyama na u ka dara ko saya bɛ yen kunun bɛ yen saya kɔfɛ maa minnu dalen tora ka kangarima da k'u ye ka kuma farima ɲɛsin u ma maa minnu bɛ silamɛya kɛlɛ ka daluya f'u ye daluya min b'a to u bɛ sɔn u bɛ segin kɔ u bɛ kɛ Ala jɔn ɲuman ye suran in a daminɛna ni kɛlɛ de ye kɛlɛ in o ɲɛsinnen don maa jumɛnw ma maa mun tɛ sumalifɛn dafa maa mun tɛ peseli fɛn dafa sura in bɛ daminɛ n'olu kɛlɛli de ye ka tila k'a yira k'a fɔ o bɛ taabolo min kan taabolo in b'a yira k'u dalen tɛ sini na u dalen tɛ lahara la u dalen taara k'a fɔ u bɛ ka maa mun ka hakɛ tigɛ sini u bɛ bɛɛ ta segin a ma u dalen taara n'u tun dalen baara u tɛ nin baara in kɛ o kɔfɛ sura a bɛ kuma maa kunnangow kan tiɲɛnikɛlaw mun ye janfa labɛn ni diinɛ in kama k'a laɲini ko bɛ nin diinɛ in dugan ka bɔ yen sara min labɛnlen don Ala fɛ ka bila olu ɲɛ alikiyama don ni sura in bɛ kuma o kan a b'o ɲɛfɔ anw ye kosɛbɛ o kɔfɛ a bɛna kuma jɔn ɲumanw fana kan Ala ye siran jɔnw maa mun kɛra Ala fɛ k'a fɔ Ala ye k'a kɛ Ala ye k'a to Ala ye Ala ye nɛɛma mun labɛn olu ye alikiyama don sura in bɛ kuma o fana kan i n'a fɔ kuranna taabolo ye waati bɛɛ a bɛ kuma maa ɲumanw kan a bɛ kuma tiɲɛnikɛlaw fana kan qala ta'ala waylun lil mutaffifin waylun halaki ani jangata ani bɔnɛ
lilmutaffifin o bɛ maaw ye maa mun b'u ka sumali fɛnw dayaga ka di maaw ma ani peseli fɛnw o b'a dayaga ka di maaw ma o tɛ maaw ka hakɛw dafa u ye maa mun taabolo y'o ye Ala ko bɔnɛ de bɛ o maaw ye tatfifu ye mun ye n'i bɛ sumali kɛ ka sumali fɛn dayaga minɛn tɛ fa sumali kɛtɔ la n'i bɛ peseli kɛ peseli fɛn in tɛ dafa kilo tɛ dafa o de ye tatfifu ye maa min bɛ nin baara in kɛ o tɔgɔ de ye ko mutaffif kɔrɔ de maa min bɛ fɔrili kɛ a bɛ dɔɔni fɔri a bɛ dɔɔni fɔri ni tɔgɔ in fɔra kilo tigɛra ma ani maa min bɛ sumali dayaga ka d'a kan o bɛ dɔɔni de fɔri o bɛ dɔɔni de fɔri o bɛ dɔɔni de fɔri o kosɔn Ala ko waylun lil mutaffifin o karamɔgɔw ko maa min bɛ dɔɔni fɔri adamadenw ka hakɛ la n'o tɔgɔ ye ko tɔɲɔli kɛra n'o tɔgɔ ye ko tiɲɛni kɛra ni kangari dara o ye ko bɔnɛ b'o ye lahara jangata b'o ye lahara halaki b'o ye lahara ko maa min bɛ wali nafolo yɛrɛ daraki dun ko mun bɛ fɔ o tigi ma maa min bɛ tama kelen tigɛ maa min bɛ garamu kelen ni garamu fila tigɛ maa min bɛ dɔɔni fɔri maaw ka hakɛ la o yɛrɛ t'a dɔn ko n'a fɔra olu bɛ halaki b'u ye bɔnɛ b'u ye ko maa min bɛ balo wali nafolo la tɔɲɔli kan bingani kan k'o tigi ka kisa ye jumɛn ye sisan mutafifu ye ale bɛ dɔɔni de ta e min yɛrɛ b'a daraki kɛnɛ kan fanga bɛ n na ni yɔrɔ min y'i n wele nafolo bɛ n kun n bɛ wari kɛ k'a kuma datugu maa min ka baara ye o ye o kuma mun bɛ fɔ o tigi ma sa kam waylan lahu alfu wayl miliyɔnu wayl Allahu a'lam o waylu kɔni Ala de b'o da dɔn dɛ kuranna nana ka adamadenw jogo de dilan dɛ n'i ko i ye silamɛ ye i bɛ silamɛya sariyaw de ta a hakɛ dɔ ye jumɛn ye kana maaw tɔɲɔ Rasul sallam a ko ma hadis kɔnɔ ko muflisu ye maa tɛgɛ jɛ de ye maa tɛgɛlankolon arabukan na muflisu kɔrɔ y'o ye nka a ye sahabaw ɲininka ko muflisu ye maa jumɛn ye o ko dɔrɔmɛ tɛ maa min bolo Rasul ko ayi k'o y'a arabukan de ye ko nka o tɛ muflisu kɔrɔ ye muflisu de ye lahara maa min bɛ na sini a bɛ na ni sun ye a bɛ na ni seli ye a bɛ na ni jaga ye a bɛ na ni heji ye ni bɛɛ kɛra ka ɲa ni baraji bɛɛ dafalen don seli ɲana a ka sun ɲana a ka heji ɲana a ka sarakati ɲana a ka baara ɲumanw ni bɛɛ de ɲana ni bɛɛ de baraji fana bɛ d'a ma a tɔ ye dɔrɔn a ka taa arijinɛ kɔnɔ a ye maa mun tɔɲɔ ɲanamaya kɔnɔ olu de bɛ n'u jɔ dɔ bɛ na Ala a ye n tɔɲɔ a ka ɲuman dɔ bɛ minɛ ka d'o ma Ala a binna kan a ka ɲuman dɔ bɛ minɛ ka d'o ma a ye n ka hakɛ daraki a ka ɲuman dɔ bɛ minɛ ka d'o ma ale ka seli ni sun ni baara ɲuman barajiw de bɛ kɛ ka wali hakɛw sara lahara baara ɲuman baraji yɛrɛ bɛna taa ban pewu nka maa mun ka hakɛ b'a kan olu jɔlen bɛ bɛɛ ka hakɛ ma d'a ma fɔlɔ Ala b'a fɔ sa komi hakɛtigiw jɔlen bɛ a dun ka ɲuman bɛɛ dunna ka ban hakɛtigiw ka hakɛ sarali la olu ka jurumu mun bɛ yen a t'o dɔ minɛ a k'o fara kun u ka hakɛ ɲɔgɔn ye o tuma olu ka jurumu dɔw de bɛ bɔ o kun k'o fara a kun ka d'a kan ɲuman t'a bolo tun min b'o u ka hakɛ sara olu ka jurumu dɔw de bɛ ta k'o tun a kun o tuma a bɛ taa tasuma kɔnɔ nin cogoya in k'o de ye mufilisu ye o de ye maa tɛgɛlankolon ye
n'an ye seli kɛ k'a ɲa n'an ye sunkalo tile 30 sun ka baraji sun don san o san an bɛ hijira sunkalo tile fɔlɔ fo tile 30 an b'o bɛɛ kɛ haramu kɔnɔ a ka ɲi nka n'a sɔrɔ wali hakɛ de bɛ anw bolo anw bɛ balo ni tɔɲɔli de ye ni binkani de ye ni wali nafolo dun de ye ni baraji in bɛɛ de bɛ taa kɛ ka fantanw ka hakɛ sara sini i n'a fɔ rasuli y'a fɔ cogo min sani i ka hami ni baraji ba ye ala ko ba ye fantanw ka hakɛ a d'u ma fɔlɔ a d'u ma dɛ sani i ka baraji ninnu bɛɛ ka taa minɛ ka d'u ma ɔ maa min bɛ si ka maaw tɔɲɔ ka tilen ka maaw tɔɲɔ ale dun ye o ye a bɛ ala ko de la a bɛ ka baara ɲuman kɛ ka bila maaw ɲɛ de sini ɔ n'a fɔra wayilun lil mutaffifin maa min bɛ taama tigɛ ko wayilu b'o maaw ye e min yɛrɛ ta bɛɛ ye haramu ye dun e min yɛrɛ ye maaw yɛrɛ détourné wariku min yɛrɛ b'i bolo a détournélen do de ni karisa bɛ baara la e bɛ to ka dɔɔni fɔri ka bila kɛrɛfɛ a t'o kalama e yɛrɛ bɛna dɔn buguni bɛ yen tuma min i bɛ sɔrɔ ka wuli ni ko wɛrɛw ye a bɛna dimi dɔrɔn o tuma an ka fara e yɛrɛ bɛ taa i ka baara dɔ bolo da k'a sɔrɔ haramu i y'a daminɛ ni haramu de o ɲɔgɔn ka ca maa joli joli bɛ yen n'ale bɛ a baarakɛ ɲɔgɔn janfa maa joli joli bɛ yen nafolo min b'ale bolo nafolo jɛlen tɛ yatimaw ka hakɛw maa tɔɲɔlenw ka hakɛw maa joli joli bɛ yen n'o de bɛ ka balo o la an ka tubi ka taa Ala ma dɛ an ka kɛ silama ɲuman ye an ka kisi b'o de la duniya na an ka kisi b'o de la alikiyama don ko waati sera an bɛ bi ta jɔ wa ila liqa'in akhara insha Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب